ô này thôi nini mong shabai shu zang na kerai kedal ja nini tomung rok tang charu tang shatama cheng him lai nai nini ani lang kereng tong sha tang shatama cheng him lai nai nini ani shang mang man chui tong sha Chini Khorang ni bekhak tui takuk te bukuk songno ang Khumtiya debarma norokno lamsogo tini ama Ossa Mwtai ni Ostomi salno rigoi norokno khakaham yafaro जों tini haino hai o jagao faisok paikya modern club Sipnagar norokno phurungna ni bangai o club ni mangpli busukse naithok norok nugui makhana ani uklugo kaisa taklai obo o jagao dalkida khai Ossa Mwtai ni murti naithogri baik snamjak eba norok nugui makhana ani uklugo kaisa pun kahai by pendel snamjak lighting rock ruoi hingkai tai norok no teibo oroni bisingo norok nugui mangkhana chini lukurok dalbidal ri kanai borok sak khorang ri kanai borok o jaga nainani phaijak hingkai sengteibo norok no o jaga ni pendel rock eba lighting rock norok no truk phunugui tlangnai norok choyawui nai tongdi chini Khorang nai thok shai tong khi ang mai nei ja ne yak to le ti khi o shal chak sha ja ne logi tong khi yo kha pang ni kha chu nang sha mo tong khi o ani jadu no no mane tini khapang bir shana nang kha Debarma puilano Chini Khorang ni bekhak tui takuk te bukuk sogdo jara nai toknai norokno ang lamsogo
তাই আমার অসা মতাইনি তিনি অষ্টমী সালো जों मर्डान क्लाब शिबनगर अ जागा फाइ सकबायजाक अरनि आमा असा मताइनि मूर्ति रक बिसोर जे नायथक रिजुम कानै नायथके अ जागा लाइटिं रक एबा पेन्डेल रक सनामै नरकनो जों फोरोंनानि बागो जागानि बांप्लि रकनो हंकाय जों तेबो नुगै माखाना नरक आनि उक्लुग आमा असानि मूर्ति नायथकै अर सनामै कायसा माल मातानि बिसिंग पेन्डेल बिसिंग आमा असानि मूर्ति रक नायथकै बेराजाक नुगै माखाना हंकाय जों तेबो नरकनो आमति गाहाय नायथक दाल बिदाल मूर्ति रक फुनुक जागनाय नरक नायथंदि हंकाय लुकुरक ब नायथ जतनो जानजानि फेमिलि बाय अ जागा नायनानि बागै फायजा नरक चयबुइ नायथंदि चिनि खरां no guyani kapang khakobor chakha tuma jani ngowani mongsha shilia khawo no gayang bo khapang khakmai thangka tuma jani no khawo wan shuk wan liya tini o jadu Takukte bukukson sengtabuk Shibnogor Modern Club ni yagolobo sengoro phaisok baikya Rajakhor Agartala ni city center norok nugui mangkhana ani uklogo borok bangmani eba luko kebangma oro norok nai mangkhana oro jotono rest khainani eba oro gurinani bagoi jotono jar family engba dol rokbai oro phayo norok naima khana ani ngang saito botongo uklogo botongo norok gobangma lukurongni oro haijak norok no जों oro lukurok bai kisasuk kok sainale norok naima khana oro borok gobangma inga khaba oro gurinani bagi phaijak thairana bagai जों tabuk bising thangai nai जों tabuk lukurok bai kok sainale nai जों फाइलायदि जों मासोसो लुकुरक बाय किसा कक साइनायले ना दादा आपने नामটা আর আপনি কোথায় থেকে এসেছেন প্রণব চৌধুরী আমি আগরতলারই মানে পুনেতে থাকি কার সঙ্গে এসেছেন পূজাতে বন্ধুদের সঙ্গে কেমন লাগলো এবার পূজার আপনার হ্যাঁ মোটামুটি ভালোই চলছে কিন্তু আগেরবারের মতো এত জমজমাট নেই ভালো বড় সড়ো আপনার মতে এবার 2021 এর মধ্যে যা বিশ্বের মধ্যে করোনা ছিল বা কোভিড-19 এর যে প্যান্ডেমিক সিজন ছিল তো এবার কেমন হয়েছে আপনার কাছে না 2020 এ করোনা সিচুয়েশনে তো হয়েও ভালো পূজা হয়েছে এবারের থেকে এবার একটু অনেকটাই দুর্বল লাগছে দুর্গাপূজাটা আপনার এবার লোক সংখ্যাটা কেমন হয়েছে আপনার কাছে খুব কম এবং পুজোতে কোনো মজা হচ্ছে না এবার মনে হচ্ছে আপনাকে শুভেচ্ছা জানাই শারদীয় শুভেচ্ছা ধন্যবাদ जों खानाय मांखाना लुकुरक बाय कक सामानि आगोलो बरक सागा जेन आगेनि बसरनिसे ताबुक लुकुरकनि गोबांमा कम लुकुरक नुक जायगा ताबुक होनै जों साय मांखाना नरक नाय मांखाना नि उक्लक तेबो बरक गोबांमा तेबो लुकुरक बाय कक साय नायलायनाय जों ngang thangei nailai lukurok bai kok sai nailai dada जों tabuk
ngang thang này lên nữa Ojadu sừng ngang lục rốc bài cóc say này lên này ngang kisah hanya nih bagai koi jauh hả Khorang cha hamjak mano hino bono তা তাও বরক ভাই কক ছাই নাইলে না কাকু আবার এবার পুজোতে আপনার কেমন লাগলো খুব ভালো শান্তিপ্রিয় পরিবেশ কার সঙ্গে এসেছেন তো আমার মিসের সঙ্গে আছে গতবার পূজার থেকে এবার পূজা 2021 যে পূজা আপনাদের কেমন লাগলো এবার খুব ভালো যে শান্তিপ্রিয় পরিবেশও শান্ত সুন্দর পরিবেশ আপনাদের কাছে এবারের যে লোক সংখ্যাটা ছিল 2020 থেকে এবার যে 2021 লোক সংখ্যাটা পূজার মধ্যে কেমন লোক সংখ্যা আছে মোটামুটি এই তো এখন ভিড় জমছে সন্ধ্যার যত রাত্র যত গণিয়ে আসছে ততই ভিড় জমছে ধন্যবাদ আপনাকে শারদীয় শুভেচ্ছা রইল খানাইমাং খানা বরং নিয়াগো বরক সামানে তাবুক তাই মাসান লগি সংকক সাই নাইলে না বরক তামসা ফিসিমনি আপনার নামটা প্রীতিকণা চৌধুরী কোথায় থেকে আসলেন ওই তো প্রতাপগড় কেমন লাগলো এবার পূজা খুব ভালো লাগলো কার সাথে এসেছেন ওই তো আমরা দুজনে আমার হাজবেন্ডের সঙ্গে আসছি। তো গতবারে যে পূজা ছিল 2021 এবার আর 20 থেকে এবার কি ডিফারেন্স বা কিতা দেখতে পারলেন না না এবার তো অনেক পরিবর্তন খুব সুন্দর হয়েছে লোক সংখ্যাটা কেমন ভাবে নিচ্ছেন অনেক বেশি হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে শারদীয় শুভেচ্ছা রইল আপনার কাছে খানাইমাং খানা বরক তাম সাকাতাবো ngang lukurok kebangma angke seng abun logi logi norok tebo naina bagi shin logi gedali tongdi ang Rajsekhar deborma logi shin logi cameraman Shano deborma Mangela nang bay hak chal tong nani Mangela nang bay kagay tong nani Bekha ayuk mayuk go nang bay chal keno Bekha ayuk mayuk go nang bay chal keno Rancang niyo jorata paitha mohai khemang tong nani angtha Oh rancang yo jorata paitha mohai khemang tong nani Nini bagayani khapa lopshawi tongo Nini bagi ani moko nashingai tongo Ani phone nung no shairi nung no hor nung no ani sha Nung
no ani phung nung no shairik nung no hor nung no ani sha nung no ko ta nung no ko thumang nung no ani re chabu man gelang nang bai hat chal tong nani man gelang nang bai ka gi tong nani bekha ayuk mayuk go nang bai chal khe nong bekha ayuk mayuk go nang bai chal khe nong সপ্তমী আমার অসা মতাইনি সালনি ইয়াক ইলাই থামনি ইয়াগলো তিনি অষ্টমী সালো जों তিনি নেতাজি প্লে ফরাম ফাইসক পাইকা লুকুরকনি বাংমারি নরক নুগুই মাখানা রাজাখর আগুলিনি লাহার বুতিখাই থাংলাই সুখ্লাयै বড়রক বাক্সাবা নাই ফাইকা বাক্সাবা থাङै दङ তাবুক নরক নুগুই মাখানা আনি উকলগ নাইথক লাইটিং বাই তাই তেবো কসা গখরাং চিনি লুকুরক আমা অসা মতাইনি নাইনানি बाङै एबा सुरिनानि बाङै दिनो अ जागाव फाइजाका जों नरकनो तरक फुनुगै लांनाय नरक आनि उक्लगो नुगै माखाना बुसक जे बरक बांमारि अ राजाखर आगुलि लाहार गाय नरक yang साइटबो नाय चिनि राजाखर आगुलिनि बुसक बरक बांमारि बांमानि बागै जतनो हदम खाय तंथगै बरक थाङै तंलायो एबा बाक्साबा नायै ताबुंनो फाइ आयां बाचिं रग नरक नुगै माखाना आनि बाचिं रग तेबो आहाय लाहार कतर नायथक लाइटिं खाय एबा बायनिया ख्लायनाय लुकुरक न बरक जतनो खाथुं खाजाके तंथक जागै चिनि तिनि अष्टमी साला आमा असानि मतानि साला जतनो खाथुं खाजाके फाइजाक अ जागाव हंके नरकनो सोंतेबो तरक लामा बुसखाङो फुनुगै लांनाय चिनि खरांनि बखा बुसि बिसक्तै नायथांमान नायथांमान नरक हायनाहाय चिनि ताखकताय बुखसं आंखा खायो जे अ जागाव पारा आमसानि बरक ब फाइकेना हनै राजाखर आगुलिनि बरक सिमिया अ जागाव पारा आमसानि बरक बर फाइकेना हनै नकै नरक चिनि खरांनि बखाखनि नरक नायमानै तेबो जों नरकनो फुनुक जांनाय कायसाया गोरोंसाया जों दाल बिदाल आमते मथानि गोबांमा मूर्ति आमसानि मूर्ति एबा पेन्डेल लाइटिं रक फुनुगै लांजेनखाय नरक चयावै नायतं दे चिनि खरां छात्र बन्धु क्लाब फाइसक पाइका अ जागानि बाहायके स्नामजाक पेन्डेल रक लाइटिं रक नायथक के अ जागा रक आनि लुगन रक नुगै माखाना सन बाय स्नामजाक आं नरना फुरुंना आनि याग्रा याक्षि बुसेका नायथक लुकु रक लाइ दंमानि जतनो अ जागाव आमा समतायनो खुलुमना हाने हाइलाइजाक नरक आनि याक्षि याग्रा नुग माखाना बाबा महादेवनि मांप्लि नायथक थाबाजा कायसा कै अ जागा नरक नुगै माखाना बुसक जे नायथक जोंते बनरनो बिसिं ट्रक खा बिसिङत लाङै फुनुकनाय आमा असा मूर्ति रक काहाम के आजागा आसुक रोजाक एबा थेब बेराजाक अजागा नरक आनि याक्षि याग्रा नरक नायमाखा बाबा महादेवनि मूर्ति रक दङ गाय लुकुरक ब हायनाहाय अर थांलासु ख्लायिनो दङ जतनो तंथक जागै नायथक जागैनो जतनो जानजानि फेमिलि बाय फायै आमा समतायनो तिनि अष्टमी साला खुलुमनानै हिनै गाय नरक चयावै नायदंदि आमति हैनो चिनि खरां आशिक देखनो बाय मालाया किसा पानो
khatangnya de ongmung lamung nung bai kereka anoba muito manya de opai neng salba hai ke de tongno wan chebe khamuna ge kayo khatang shukhano no no yawi rutuk pangoni ko masangai khatang shukhano no no yawi rutuk pangoni ko masangai जों हायना हाय राजाखर आगुलिनि सेंट्रल रोड शिबबारिव फाइसक फाइजाक अ जागानि मांफ्लि फुलुंनानि बाङै बाहाय बाहायके अ जागानि कमिटिनि आदं रक पेन्डेल नायथक नायथक सुनामै मानखा एबा आनि उक्लुगन रक नायमानो जे लुकुरक बासनो साजागे अ जागाव आमा समतानो नायनानि फायो एबा खुलुमनानि फायो जतनो जानजानि फेमिलि न तियै जतनो तंथक सा थके हंके नरक नरक नायतंदि जोंते नरक तुरुक तुरुक बिसिंगो फुनुगै लांनाय चिनि अ मांफ्रिनि बिसिंतै नरक नुगै मानाय एबा चिनि लुकुरक बुसो खाथुं खाजाके कसा कखरांगरि कानै बरक आमा समतानो खुलुमनानि फायमानि नरक चुंबाय चयावै करंगै तंदि चिनि खरां हंगा फायदे जों ताबक अ क्लाबनि खरकसा आदं बाय कक सालायनायलेन बरक तामहनिसा दादा জনগণ দের জন্য কি বার্তা থাকবেন আমরা প্রথমেই সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থার তরফ থেকে এই শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি রাজ্যবাসীকে। পাশাপাশি আমরা একটা বার্তা দিতে চাইছি, এই রাজ্যে জাতীয় উপজাতির যে মৈত্রী বন্ধন সেটা আরও সুদৃঢ় হোক। আমরা সবাইকে নিয়ে সুন্দরভাবে একটা সুন্দর ত্রিপুরা গড়তে চাই এবং পুজোর আনন্দে সকলে মেতে উঠতে চাই। এই পূজার থিমটা কি? অ্যাকচুয়ালি পুজোর আমাদের থিম এবার সেরকম কিছু না, আমরা একটা কাল্পনিক মন্দির এখানে তৈরি করেছি। পাশাপাশি আমাদের যে মূর্তি সেই প্রতিমা আমরা মনে করি এই রাজ্যের সবচেয়ে সুন্দর এবং সেরা প্রতিমা আমরা করেছি। আলোকসজ্জায় আলোকিত করেছেন এই রাজ্যেরই একজন ছেলে, খয়েরপুরের দাস ডেকোরেটার্স। সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থার যে সামাজিক যে কাজকর্ম সেটা আমাদের একটা বিশেষত্ব। আমরা প্রত্যেকবার এই রাজ্যের নানা দুস্থ নিপীড়িত যারা গরিব অংশের মানুষ তাদের পাশে দাঁড়াবার আমরা চেষ্টা করি। প্রত্যেকবার পুজোর সময় আমরা একটা নতুন নতুন ভাবনা আনি। এইবারও আমরা যেটা করেছি সেটা যারা খর্বকায় মানুষ, যারা বেটে মানুষ তাদেরকে সামনে রেখে আমরা পুজোর উদ্বোধন করেছি। যারা অনাথ শিশু তাদেরকে পুজোর নতুন বস্ত্র আমরা তুলে দিয়েছি। এছাড়াও একজন দিব্যাঙ্গ মানুষ যিনি আমার মতো আপনার মতো সচ্ছলভাবে চলাফেরা করতে পারেন না, ওনাকে আমরা একটা ট্রাইসাইকেল তুলে দিয়েছি।
ধন্যবাদ hangkai norok nugui mangkhana chini o puja committee ni adong tamhani shaka hangkai norok tebo teruk sengbai kerenggai tongdi seng tebo dalbidal mangpli norok na phunuk dangnai norok choyawai nai tongdi chini khorang Jawoi tango sai chung su chung no no ma wan shogi ang tango manai no no ane khapa kobor jawoi tango sai chung su chung no no ma wan shogi ang tango Samang tonggo Rajakhor kepalo neng bayani ko thoma
imago muk thango no no lob shamang tongo Rajakha kepalo nini ani kothoma ani kha shabaye nung ta kelang di thya sha nung ani ngani shumai di Logi karai khe khibi de neng ba thangno thia shat no nung bai no halok ma jui thang na mang ni sham pili ni ni eng tong ngai ni logia neng tong gui xiang cứ thang tong go nang ya te mong sha pa no man yang no no lang ma vo man bai kha be bang no man no no ane kha pa ko bol cha vui thang go sai chu su chu no no ma wan sugar yang tongo
Chini Khorang nai tong nai hasteni joto khakam takote bukusongno hain norno lamjok sok firo tamni hunba tini ostomini ma osa Mwtai salo hain norno Chini Khorang ni channel ni hoite hamjangma te khaka hamya pharo जों tini hain paisok paijak thik Shantipara pendal buskango norok yang nuguino mankhana belai kheno naithotok pendal yellow color ri bai snamjak lighting by sungkhrupjak belai kheno naithotok o Rajakhor Aguli ni Shantipara norok nuguino mankhana जों norokno phunungnani saitogui tongo sostini simi suru khlaioi ostomini tai tini paisok paikya moha soptomini ostomini salo norok nugui manai srai mangpli Chini Khorang ni bisingtei belai kheno naithotok tai जों oro nugui mankha belai kheno juda kuk tamni hunba o jagani nok huk gana gine haikeba belai kheno lighting by sungkhrupjak tai belai kheno musangjak o jagani Shantipara ni pendal belai kheno naithotok जों tebo buskangni salon haikeba khnarogo जों Chini Khorang ni channel ni hoite tebo phunungnani thangui tongo norokno Rajakhor Aguli ni dal bidal jaga thai ma Ossa Mwtai ni pendal norok nugui mannai tebo srai tai जों o jagani simbo जों suru khlai tebo norokno phungnan bagui जों chai tongnai mangpli tisanai kirsanoi logi ang Shano belai kheno hambai. Okay, Dada, we came from the Chini Khorang TV channel. So today we want to know that today is the Puja is going on. So first of all, we want to know your name. My name is Sujit Rai, Secretary in Puja Committee, Oikatan Yuva Sanstha Shantipara. You are coming. Welcome to your renowned channel in Tripura. Okay, sir, what is the place name? Place name is Shantipara. Shantipara is Agartala. Is the famous Durga Puja in Northeast India. Now biggest, highest budget Durga Puja in last 50 years. But last 2 years now COVID situation, we are the planning now small puja and other than now our government guideline. Though we are follow the government guideline, there you can see our puja pandal is in a small size. COVID situation is not carry the big size pandal or pratima like that. Okay, have you seen any changes previous year and with this year? Now many changes. Actually, previous years now COVID situation is our state is now very now restricted restriction. But in this year already crowd you can see the now everybody's come now crowd all side in city. So but we are today now is Ashtami Puja. You know the today Ashtami Puja. Now right now I think it's 10 p.m. We expect now after 12 or very crowd in our city and also our puja pandal Oikatan Yuva Sanstha Shantipara. So today we have seen many people are excited roaming here and there. So what would you like to give the message to the people? People, we are praying now Ma Durga or God. Now next time COVID, all COVID now finish in our state and also world. I also welcome our now renowned channel, your Kokborak channel. Now many thanks. You are coming our Durga Puja pandal. We are thanks to your team. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Noro nugui mankhana o Pujani kaisa member secretary by जों kok salaimani belai kheno जोंनो sai khnarka o jagani bo sini bini khukte जों khnai manka thanai bisirongni bai taklai bisiwa belai kheno phelaimung जों nugui manka tamni hunba thanai bisiwa COVID-19 bagoi belai kheno lukurok ma Ossa Mwtai no hodom dodom khai palai maya guri laimanya haipano taklai bisiwa जों hodom dodom khai palai mane bisingtei जों guri manka जों tebo buskangni buskango जों phunungnani thangui tongo Chini Khorang mangplini bisingtei obo hai pendal naithotok ma Durga Pujani mukti haika pendal no noro obo haikino soyawi naitongde Chini Khorang.
Nini bagayani o khapal Nini bagayani जों हायनो हाय दिनै मह अष्टमीनि साल फाइसक बायजाक राइट अन द स्पट स्वामी विवेकानंद मैदान हायकेबा आस्टेबल ग्राउंड जतन सिनि होने आंखा खायो सिनि खरां मांप्लेनि बिसिंते नरक नाय तंमानाय दिनै मा असा मतायनि साल बुसक जरातै अ जागा लुकुरक खाथुं खाजानि बिसिंते मा असा मतायनो नायनि फाइजाक हायकेबा मा असा मतायनि पेन्डालनो नायनि फाइजाक जों अर फाइसक बायजाक आस्टेबल ग्राउंड गाय जतन सिनिवो खाख्लायो दिनै बेलायखेनो लुकुरंनि बांमारि जों नुगुन्यो तंगो yang truk ang mangpleti sananya konyai seng yang bisingo habnani bagai ground bisingo mangpleti sananya ang konyai yango seng truk tabok astabal mar ni ground bisingo seng habai o jagani lukurok bai manka gai seng kok salanyai kha khlayo tini ma osa mutai no nainani haikeba tongthok anando chathokni bisingtei guri laimani bisingtei Kamini lukurok oro faijak kamini lukurok simiya Rajakhor Aguli gnangei tai gana gini amsai rongni bororok bang mana faijak hne angkha khayo ang camera ti sanaino konyai belai borok bir ni bagai जों बकिसा हिमनानि कस्त ngui tongo haifano norong no funungna bagai जों je mansak जों sai tongnai truk yang ma osa mutai pendal bukak जों थाङै दङ नायनो बागै नरक जोंनो अबो हाइकिनो लगिरुवै नरक जोंबाय बाक्सा नरक दिनैनि मा असमतानि पेन्डाल हाइकबा मुर्ति नरक नुगुइ माननाय जों मानका हंगाय yang बसकांगो जों गोबां मा लुकुरबाय दिनै जे मानसाक जों कक सानन बागै साइ दंनाय नरक अबो हाइकिनो जोंनो सापर्ट खालायै नरक नाय दंदे सिनि खरां Yo shangman nini bagayani o thina Norok nugui man khana ma osa mataini astabal ground ni mangpli srai sini khorang mangpli ni bisingtei kabang ma lukuro ro khatung khajani bisingtei phailajak ma osa mataino khulumnani haikeba lob lainani bagai tini o ma osa mataini halo belai keno lukurongni bangmani Rajakhor Aguli wo nukjagai tongmani जों nugui manka noro obo haikino sini khorang nai tongdi belai keno hambai जों manka hangai o jaga जों गोबांमा lukurok kok sanan जों thangei tongo noro obo haikino nai tongdi sini khorang Nini manima okakulgo Nini kokshama khano shotono Nini hamjama ani khafma no maniani khotong thuma Kang shoya ani yo bakha chala shoya ani yo bakha nono shimishano bakha ruwe जों मानका हंगाय खरसा खरमे कक साइना लायनाय फादे yang ang mangpleti साइना कोइनाय yang truk yang yang ni mangplino tisanan bagai hari जों मानका हंगाय जों कक साइना लायना दारा किसा लो कक जरारि जामनो कक सानने আমরা তো মুগলিসা বাংলাদেশ কইতেইব আচ্ছা দাদা আপনার নাম আমার নাম অঞ্জন কোথা থেকে আসছেন আমার বাড়ি অভয়নগর হিন্দি স্কুলে এলাম আজকে কেমন পূজা কেমন লাগলো পূজা তো ভালোই চলতেছে কত আগের পূজার আর এবার পূজার কি ডিফারেন্স ছিল গতবার আর এবারের মধ্যে এবার একটু ডিফারেন্স আছে গতবার থেকে এবার একটু লোক বেশি গতবার আগে তো কোভিড-19 থেকে মানে এবারও থাকলেও এবার একটু ভালো হয় কি গতবার থেকে এবার একটু ভালো ফ্যামিলি লগে ফ্যামিলি লগে ফ্যামিলি ওকে নরক নুখনাই মানখানা চিনি খরাংনি মাংপ্লিম बिसिंतै स्राय
o jaga seng tebo mankhang gai seng lukurok bai kok sanan bagai sai tongnai norong nugui mano o astable ground ni mangpule bebak digino guri wei lukurong ni bangmore belai kheno kobang ma nglaijak khatung khajani bisingtei joto ma Ossa Mwtai no nainani bagai phailajak seng mankhang gai tebo kok salainai obo haikena nor soyoi nai tongdi Chini Khorang Nini bagayani yo kapal, nini bagayani yo shangman, nini bagayani yo thina. Hadi engke seng mankhang kai khorsa khornbe kok saina lainai o jaga ostable ground belai kheno o jaga ma Ossa Mwtai ni pendal seng naimani pore oro khorsa khornbe seng kok saina lainai ang mangpliti saina khonai yang camera changnani bagai hadi engke bai pura ni bu Ani mungkai dole de Burma para ke obicharon. After unko corona ni pore jeng tini no first after to next year to jeng ma berelia unka tabuk bele tongthoka dol khai ko jotono berelai mini abono salbose puja naine hne wan sugi puja khe jeng khana jora din nai awan sugi tongoda khana jora abo bai tini iko jeng sin friend rok bai mani rok tam paikya puja rok kuno paya ko mani rok sa lakya sa khasa makhe do angkai jeng kuno jaga thangya ko o jaga no pula phayo kuno jaga thangja ko tam para kami amse rok boda puja naine hne wan sugi tong na Rajakhor Aguli o simda naine para rok to thane hini tongo khanani pore thangnai ta khanani pore Chini Khorang channel ni bisingtei dini hai puja ni salo public rok no to boma hai kok jana musung boma hai message na musung jotono no koyo naifidi puja sep kai naifidi tabu to corona ngi tongo abuno lukurong ko sana musungo naidi belai tongto to phaibidi jotono tabuni jugo seng belai kheno nugui tongo sikla sikri rong no kefek mani rok chawoi bulai toklai abo hai rok nglai mane nang boma borok no le boma hai kok rok sanam puja rogo omo hai rong no mani rong avoid khaidi berai di kaham krengkhe parents rok bai ba dol chalai rok berai mano একটা খুব ফ্যাক জংনাই জিনিস রং no avoid khaidi je sikla chalai tongai rong amo hai koyuta
বা এখানে নি 11 or 12 jorok tongai nogo phiroko chauta joto no hor jora ra oke tongkhai tai param cherogo orchestra khaimar ona kisa off khaina ta ni ba para kami am se rogle orchestra program tai pai dog speed khai sal lai mane nukjagoi tongo orchestra khaya hingke ba bo program khaya ga boi chalai nang lai gala thek lai gala hopung tong lai gala nosto nglak ta gamne avoid khaina ngo comedy rok joto no miloya koi abon ta hambai dara bai ke tonglai ning bachal gai belakina hambai takuk sono dara sono belakina hambai ma yaparo tamni hunba sing haino hai je mansak chini khorang channel ni bisingte nor no phumnan bagai sing saituk jak obo haikino rajakhor aguli ni dal bidal jaga no sing nor no ma Ossa Mwtai ni pendal haikaba murti phumnan bagai sing je mansak sing saituk tongo obo haikino nor soyewin naitung dei chini khorang belakina hambai haji toisa song jodi lukurok bai kok sana shep mangke song kok saina le na sini cameraman no kisa song ngang koijao ngang phaidi hene nyai song kisa ngang dara songbai song kisa kok saina le na dara nini Mwtai kami kisa sai bahai nang kana tini Ossa Mwtai ama Ossa Mwtai phaidi sam sawo kana nang bai chal khino dekha ayu ayu khango nang bai chal khino Thaiman 2020 je corona pandemic ani sinjang mani takle to 2021 o taro no bahai lukurong ni kuman ba lukurong mangla nang bai ka gai tonani bekha ayuk mayuk go nang bai chal parani che ngang akot tara ayuk mayuk go nang bai chal kheno je sengko khanaleka darani bukte je kaham nang lekha aingni phaileka Rajakhor Agartala gurikha sung tabuk taimasa sung darabai kok thainale na darani ni Mwtai kami kisa sai mung kisu note ya arang mela tini sab sababe phaileka na ro rangchangniya chorata paitha biang biang guri lekha na ro tini khemang tongnani Thaiman bahai engza kha o jaga o je Ossa Mwtai je borok gobang ma dal bidal hasni borok khakya naile kha noro bahai engza kha jaga mohai khemang tongnani nini bagiani khapa dara samatai kha hambai ma ya pharo ama Ossa Mwtai ni bagai kok khaina lekha dara songbai je dara khainai o jaga guru rekha Swami Vivekananda eba asta borma thani sinijak mumbai o jaga o guri nai lekha dorok choyawi nai tongdi sini logi sini khora sing tabuk taimasa চাকরাবাই sing kok সাইনা লেনাই দাদা আপনার নামটা আর কোথায় থেকে এসেছেন আমি সুমন ঘোষ বলছি আগরতলায় বাড়ি আড়ালিয়াতে কেমন লাগলো আজকের পূজা ভালোই দেখছি প্রচন্ড ভিড় কারণ ওই ষষ্ঠীর দিন বেরিয়েছিলাম এখানে এসেছিলাম nung no ani phung nung no shairik nung no hor nung no ani sha nung no ka nung no ka thumang mangla nang bai ha chal tonani আপনার এই যে মাস্কের ব্যাপারটা আপনি বলেছেন এটা নিয়ে কি বলবেন আপনি সবার কাছে nang bai chal kheno আমাদের বাঙালির জন্য বা ত্রিপুরাবাসীর জন্য একটা বড় উৎসব মানে মাস্ক পরে ডিসটেন্স তো মেনটেন করা যাবে না তারপরে মাস্কটা পরে একটু মানে সচেতন থাকা যেতে পারতো বাট কেউ থাকছে না এটা একটু মানুষ সচেতন হলে ভালো হতো আপনি আমরা দেখেছি যে 2020-এর মধ্যে যে করোনা প্যান্ডেমিক সিজন ছিল তো এখন তো 2021-এ যে আমাদের দুর্গাপূজা আমাদের মা তো এটার মধ্যে যে লোক সংখ্যাটা আপনি কি নেবেন এটা 2020-এ তো মানে ছিলই না বলতে গেলে মানে এরকমই বলা চলে কিন্তু 2021-এ খুব ভালো মানে দুর্গাপূজায় মানুষ বেরোচ্ছে করোনাটা অ্যাকচুয়ালি একটু কমেছে কিন্তু মানুষ এটাকে মানে একদম লাইটলি নিচ্ছে যেটা নেওয়াটা উচিত না মানে
একটু সচেতন থাকাই ভালো, কারণ করোনা তো আপনারা জানেনই, করোনার মানে 2 বছর আমাদের কি অবস্থায় রেখেছে, অর্থনীতি শেষ করে দিয়েছে, মানুষ অনেক ডেথ হয়েছে, অনেক ইনজুরি হয়েছে, প্রবলেম আছে এখনও। তো ওটা মানে করোনাটাকে একদম ডেঞ্জারাসভাবে নেওয়াটাই ভালো আমাদের, মানে মেনটেন করা, সব কিছু থাকা, চলাফেরা করাটাই ভালো, স্যানিটাইজ করা, মাস্ক পরা, ডিস্টেন্সটা যতটুকু পারা যায় মেনটেন করে চলা, আর পূজা সব কিছু করলে ভালো হতো। বাট এখন মাস্ক নেই, স্যানিটাইজ কেউ করছে না, দেখা যেতে পারে এটা কি হতে পারে, এটা রিস্ক হতে পারে। আপনি এই পূজাতে কার সঙ্গে এসেছেন বা কারার সঙ্গে কতদিন ঘুরেছেন আপনি? আমি তো প্রায় মানে ষষ্ঠীর দিন বেরিয়েছিলাম, একটু জানি কারণ ওই দিন মানে ভিড়টা বেশি থাকে না, তো আমি ওই দিন একটু দেখে ফেলেছিলাম কিছু, মানে আগরতলার যে ম্যাক্সিমাম বড় বড় পূজাগুলো সবগুলি দেখে ফেলেছি। গতকালকে বেরোয়নি, বাবাকে নিয়ে জাস্ট বেরিয়েছিলাম একটু, তো বাবাকে একটু দেখিয়েছি। আর আজকে আমার ওয়াইফকে নিয়ে বেরিয়েছি, তো হালকা একটু বেশি দেখছি, মানে নো এন্ট্রি আমার পাস পাইনি এবার, তো নো এন্ট্রির ভিতরে ঢুকতে পারছি না, তো সাইডে সাইডে একটু দেখছি, দেখে জাস্ট একটু এনজয় করে ডিস্টেন্স মেনটেন করে মাস্ক একটু পরার চেষ্টা করছি, মাস্কটা পরে ডিস্টেন্সটা মেনটেন করার চেষ্টা করছি, পরে মানে একটু একটু দেখে একটু আনন্দ করবো, একটু জাস্ট একটু খাওয়া দাওয়া করবো, বাস এই তো পূজা। আপনাকে শারদীয় উৎসবে শুভেচ্ছা রইল, ধন্যবাদ। जों खोनाय मांखाना सिनि सामानि जेन आमा Ossa Mwtai जतन सेनिटाइजार नि व्यवस्था दंगा हामकामु बा जतनी जों लुकुरंनि यागो नायमांखाना जे मास्क करै बरक सागा जे दुर्गा पूजाओ मास्क करि नि बागे अलो कायसा जे कुनो ओङै मानो बा कुनो अगो खायमानो आबुनि बागे जों कक साइना लेखा बरक अबनि बागे बरक सालायखा जों तेबो लुकुरक बाय कक साइनायलायानो जों जतमानो जों गोबांमा हास्ते बा गोबांमा जागाओ जों जे फुलुंमानचाक सिनि खरांनि हयते जों जत जागानो फुलुङै दङ नरक चयावै नाय दंदि सिनि खरां।